Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Karon ang katapusang Domingo sa bulan sa Mayo. Okay, then mosat ni ang atong i-close ang ato ang topic kabahin sa mga mama. Okay, so sa diyang atong nabasa mga igsoon ang pulong sa Ginoo gikan sa Proverbs chapter 1 verses 8 to 12. Ang nagsulat niini ang pinakamaalamon nga hari sa tibuok kalibutan sa panahon sa paghari ni Solomon. O katong tanan mga igsoon nga kaalang gikan gito sa Dios ug dili gikan sa tao. Nakita nato mga igsoon ang history, ang kasaysayan ni Solomon diin naangkon niya mga igsoon ang kaalam usa ra gyud ka karakter nga gikinahanglan o giganahan sa Dios sa iyaha kaning gitawag natong pagkahadlok o pagkamapausan. So karong adlaw mga igsoon ako mong dad-on sa uluhan sa tong mensahe Mother's Biblical Role. Unsa man ang tanan mga igsoon nga ato ang hatag pagtulunan gikan gyud mga igsoon ang pundasyon na ani ang Bible. So kining papel mga igsoon nga gihuptan ninyong mga ginikanan, mga mama mga igsoon gikan sa pulong sa Ginoo. Gihanigan nato sa pulong sa Ginoo tungod kay tanan nga dili ug walay kalambigitan ang Biblia mga igsoon tinumo-tumo, and that is called mga mythology lang gyud na siya, walay pundasyon. Apan karon mga igsoon, kining biblical role natay biblical perspective na atong madunggan karon gikan sa Dios. Nasayod kita mga igsoon nga ang pagtulunan gikan sa pulong sa Ginoo mahitungod sa mga usa ka inahan. Doon na ni sa pinaka-importanting pwesto or posisyon, muna gitawag nato role, posisyon mga igsoon, dili ni makabayrag sa lapi. Walay mayong taong makasweldo nato ninyo niini mga igsoon. Hallelujah. Munang ang usa ka mama, usa ka dako kaayo mga igsoon nga papel nga imong gigampanan sa tibok nimong kinabuhi. And that is very noble. Everybody say noble. Noble na siya mga igsoon tungod kay gi-honor ta sa Dios, gi-honor mo sa Dios, pinaagi usa kini siya mga igsoon ka balaang responsibilidad. Balaang responsibilidad gikan ni Adan o gikan ni iba mga igsoon. Moy ato ang gigikanan mga igsoon. Hangtod na gyud mga igsoon dito sa mga babaye karon nga naghimo mga igsoon nga pagtulunan sa tong makinabuhi. Bisa na gani ang inahan ni Jesus Christ na si Mary. Hallelujah. So nakita nato dito mga igsoon ang dako kayong pundasyon nga gisulti sa Bible aron nga kining mga inahan mga igsoon. Hallelujah. Mahimong usa ka suga sa ilang dili lamang sa ilang pamilya. Take note, sa ato pa ang suga sa usa ka inahan wala lang naglangkob sa iyang pamilya. Amen. Kun dili musika siya sa tibuok baryo, sa tibuok kalibutan. Amen. Munang dili basta-basta mahimong inahan. Hello mga mama diha. Pastor, ano nag-isgot pagyapon ka o inahan nga human naman ta nag-isgot atong last Sunday. Dili mahurot mga igsoon ang pagtulunan, ang pagtudlo diri sa Biblia may tungod sa mga inahan. Dili mahurot mga igsoon. Munang ato ikalipay tungod kay ang Bible nagpasidaan, ang Bible nagtudlo mga igsoon aron nga mahimo tang tinuod or kahayag nga inahan sa atong pamilya. Amen. So sa ato pa ang kahayag nato mga igsoon wala lang tamang sa tong family. Remember usa ka gisulti ni sa pulong sa Dios mga igsoon nga gikuha biya gikas kanitngit paingon sa kahayag. So kay nahayagan naman ta mga igsoon dapat mudan-ag puning atong kahayag dili lamang gikan sa tong panimalay kundi sa tibuok mga igsoon kun asa ta gibutang sa Ginoo. Ug mao ni mga igsoon nga natawo kini gitawag nato og spiritual legacy of mothers. Kung sa spiritual legacy of mothers mga igsoon, kining magbilin siya og kabtangan para sa iyahang mga anak. Kanang imong pagtudlo sa imong mga anak karon mga igsoon, dili lang dihang dapita kundi dili iya lang timan-an pay tungod sa iyahang kinabuhi hangtod siya mahimo na usab nga pamilya.
So doon natin tunan mga igsuon, tulo ka mga biblical perspective nga ato ang tunan karon gikan sa Bible mga igsuon. Ang biblical perspective nag-design na siya para nga ang usa ka ginikanan mo-elevate ang iyahang papel, ang iyang posisyon. Hinumdumi dili aksidente nga nahimo kang inahan. Amen. Ha? Dili aksidente nga doon na kay usa ka anak. Dili aksidente nga doon na kay duha ka anak. Dili aksidente nga nahimo na kay 12 ka mga anak. Dili na aksidente mga igsoon. Tanan na mga igsoon, plano na sa Dios tungod kay gialaw na sa Ginoo. Hallelujah. Nga ito'y tulo ka mga biblical perspective mga igsoon para nga ma-elevate pag-ayo bilang ang atong role bilang usa ka inahan. Hallelujah. Una, educators and instructors. Ngunit na diyan ang muadto tag eskwelahan para mahimo tang instructors or instructress. Di ba? Ngunit na. Nanas pulong sa Ginoo. Do you believe that an education begins at home? Amen. Ang pagtudlo magagikan gyud sa ato ang panimalay. Ikaduha, bilang usa ka inahan, nurturers and caregivers. Di ba? Di ba? Ang mga inahan, mga igsoon, di magkapuliki gyud na. Pag matuto sa iyahang mga anak. Na? Magkapuliki na siya. Nganuman, tungod kay caregiver man. O ang caregiver, kung muadto ka dito sa nasod, mga igsoon, baling pagkamahalag sweldo. No? Nag-equivalent na siya teacher 2, salary grade 12. Ang iyahang salary. Unya na sa 32,000 kada bulan ang sweldohon sa usa ka caregivers. Kanang OFW pag na domestic helper. Mao na siya. Labi na kung naka-insito ka, bali pa kadakuha og sweldo. Wala ko nangampanya aron mo ato mo dito. Kay kung nangampanya mo ato na po mo dito, unsaon yung pagkagiban sa imong kagalingon nga mga anak? Di ba? Hallelujah. Ang ikatulo, spiritual advisors. Kinahanglan do na kay knowledge ang bilang usa ka inahan, ado na kay knowledge kabahin sa spiritual realm sa usa ka ginikanan. Ato sugdan mga igsoon kani gitawag nato og educators and instructors. Nagsulti diha mga igsoon gikan sa Proverbs chapter 1 verse 8 to 9. Usa gisulti diha Proverbs chapter 1 verse 8 to 9. Anak, asa man ang anak diha? Pamatiang ang pagtul-id sa imong ginikanan. So, bingo ganit pamatiang mga igsoon, ang usa ka inahan nagtudlo. Unsa iyang gitudlo una? Pamatia. So therefore kung ingon ang inahan nga pamatia, sa ato pa do na siya gisulti. Unsa gisulti sa imong mama nga wala nimo suhira, wala nimo sunda. So nagsupak na tas gibiblia mga igsoon. Anak, pamatia ang pagtul-id sa imong ginikanan sa imong pamatasan. Ayaw buyab-buyab ya. Gitul-id ta sa ato pa kung tuluan di ay ta sa ato ang mga inahan. Gitul-id di ay ta, no? Pagtul-id sa imong ginikanan, sa imong pamatasan. Kini atong kinaiya. Remember ang kinaiya sa mga bata karon. Buyagon nimo mga igsoon. Karon buyagon nimo after 5 minutes, musog na pud na. Nan kung mo give up ta, kinsa na may mo mangin hero nila. Di ba? Kay lahi na karon ang mga generation karon, labi na ka gentech na, generation technology, lahi na ang mga pamatasan sa mga bata karon. Nan kung ikaw usa ka inahan, wala kay kabangkaagan sa pulong sa Ginoo, unsaon nato pagtudlo sa ilaha? Munang importante kayo mga igsoon, maglingkod ta manimati sa pulong sa Ginoo para aduna tay itudlo sa atong mga anak. Kaya naman, pagtul-id di ay ang pagtudlo. Na? Unsay purpose? Tungod kay kini makapasidungog. Ako ginang-highlight ng word makapasidungog. Kanimo sama sa corona. O take note, ang corona. Unsa may gamit sa corona? Di ba? Ginagamit ni siya kung dunay mo daog, labi na sa beauty pageant. Di ba? Dili siya koronahan mga igsoon katong low of quality. Wala na gi corona sa usa ka taong mananaog nga low quality. Mga igsoon, lupig pa nato. No? Corona ni Jesus Christ tunok. Mao na mga igsoon, ang pagtul-id, ang pagtudlo di ay bilang usa ka inahan,
dapat mo ni ato ang rule number 1. No, rule number 1 nga mosulti kita sa tong mga anak, dili nato i-compromise ang ilang gusto. Kay was ma-compromise nato ilang gusto mga igsoon pagkadako ana mga igsoon ikaw na pod ang iyaha unyang atakihon, di na siya manimati nimo. Hallelujah. Tungod kay kini makapasidungog kanimo sama sa korona o makapaanyag sama sa kwintas. Tanawa mga igsoon, kung ikaw na kay kwintas nga gilak-gilak, dili ang tibok nimo pagkatao mo ilang taon. Kung sa ilang taon nimo, kanang imo ang kwintas nga gilak-gilak. Gihimo ra ng simbolo, example sa Bible mga igsoon, kay may sama ta ni anak kung atong tudluan ang atoang mga anak. Amen. Munang mudagko sila mga igsoon, magpabilin na sila. Kay wala tay laing ikapabilin kanila. Katong ako mga ginikanan sa una mga igsoon, makainumdum ko silang gisulti, mingol gina sila. Mga anak, wala bilang ikabilin kaninyo kung kami mupanaw na. Kanira gyud ang edukasyon. No? Edukasyon ra gyud kay hangtod nga wala tay propiedad, wala tay mga manggad kung sa hilonggo pa, wala tay mga kabtangan nga among ipanunod kaninyo, pero ang education. Pero kung Kristohanon pa to sila, kung kabalo pa sila sa pagmaymay sa pulong sa Ginoo, moingon to sila, wala nilain nga ikapabalon kaninyo pulong sa Ginoo ra. Amen. Muna dapat masulti nato mga igsoon tungod kay ang atoang gitudlo mga igsoon gikan mangyod sa Biblia. Muna gitawag biblical principle. Kung sa prinsipyo sa Biblia, itudlo mga igsoon, tuliron ang mga batasan nga hiwi aron nga mutanos kini. Diba? Next, ang ikaduha, sa ikaduhang bersikulo mga igsoon, Proverbs chapter 22 verse 6. Muna siya ang mga yano or basic mga igsoon nga mga bersikulo. Ug mao kini ang kanunay natong gihuptan. Tudloi ang bata sa hustong gawi ug mahinumduman niya kini hangtod siya matiguang. Hangtod matigulang siya, mahinumduman niya. Mao na mga igsoon nga nindot kun ang usa ka inahan Kristohanon. Nindot ang usa ka inahan mga igsoon dunay kahibal-an sa pulong sa Ginoo. Kay dili niya matudlo mga igsoon kung wala sa iyahang kahibalo. So kung doon na siya nahibal-an mga igsoon labaw sa tanan sa pulong sa Ginoo, mosab ni ang iyahang mapamana matudlo sa iyahang mga anak. Walay problema ang mga anak ta og usa ka dosina. Ang importante lang makabalo kitang matudlo. Amen. Hallelujah. Wala ko makingon nga usara kay di mo kayang duha. Makaya ra gyud. Kay nga naman naa ang pulong sa Ginoo. Munang ayaw o kitang mga dili pa andam kamo diyan di pa mga andam nga mahimong inahan, maalang-alang ra niya ayaw sudli. Kay wala pa gani mo inahan, mura na mo nagko ano kalbaryo. Daghan na kayo mong mga pag-antos di pa gani mo inahan. Munang ayaw og patugad-tugad sulod. Tan-awa ra ko nang inyo ra ko lang tao ng mga tao nga inahan, nagkakidlay. Di ba? Wala na pasabot nga hadlukan mo. Kay mo maguniro mo nang ang pulong sa Ginoo gitudlo aron pagpadlong pagsaway. Thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe.